बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ एक नई साजिश तैयार की गई है और वो साजिश ये है कि इस चीफ जस्टिस को हर हाल में हटाया जाना चाहिए। इसको हटा के अपना एक चीफ जस्टिस लेकर आएँ और अपना चीफ जस्टिस इन्होंने बनाना है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वही आदमी, वही जस्टिस, वही जज जो कि पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर इनके साथ बैठा हुआ था। जब ये बैठा हुआ था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उसके साथ शहबाज शरीफ, उसके साथ आसिफ अली ज़रदारी और ये करप्ट लोग जब इस ऐवान के अंदर बैठे हों और उसके साथ चीफ जस्टिस को तो बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए, लेकिन उसके साथ अगर आने वाला चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बैठा हो तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस किस्म की मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, किस किस्म की मनूवरिंग करना चाहते हैं, किस किस्म के हालात पैदा करना चाहते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस ला के अदालत से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले। देखिए, इन्होंने पूरा एक नैरेटिव बनाया हुआ है, इन्होंने एक पूरा एक बयानिया बनाया हुआ है अदालत के ख़िलाफ़ कि हमें अदालत के फ़ैसले कबूल नहीं, अदालत कोई पंचायत नहीं, अदालत कोई ऐसा फ़ोरम नहीं कि हम इसके फ़ैसले को मानें। भाई, आप अदालत की फ़ैसले नहीं मानेंगे, अदालत की इज़्ज़त व वक़ार का ख़्याल नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? फिर तो आम आदमी यही कहेगा। आम आदमी तो फिर यही कहेगा कि मैं तो अदालत का फ़ैसला नहीं मानता, मैं अदालत के किसी हुक्म को नहीं मानता, मैं अदालत के किसी फ़ैसले को नहीं मानता। फिर आप अदालत के हुक्म के ऊपर, अदालतों के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे करवाएंगे? फिर आप पुलिस भी बंद कर दें, अदालतें भी बंद कर दें, इदारे भी बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें। मुल्क के अंदर अगर आपने जंगल का कानून बनाना है तो फिर इस तरह से होगा। देखिए, अब पूरी साजिश तैयार इन लोगों ने की है, हुकूमत ने की है, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ ने की है। नवाज़ शरीफ के दिमाग के अंदर वही कीड़ा है, नवाज़ शरीफ के दिमाग के अंदर वही फतूर है जो कि 97 के अंदर भी था, जब वो चाहता था कि मैं अपनी मर्ज़ी से आर्मी चीफ भी लगाऊं, सदर भी लगाऊं, चीफ जस्टिस भी लगाऊं, लेकिन मुशर्रफ ने आके इसको बाद में उल्टा दिया था। अब ये फतूर इनके दिमागों में अभी भी है कि अपनी मर्ज़ी का हमने सदर लाना है, अपनी मर्ज़ी का हमने चीफ जस्टिस लाना है। देखिए, जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, वो आपने समझनी है। वो 2-3 चीज़ें क्या है? एक तो ये कि ये अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाना चाहते हैं और इस चीफ जस्टिस को मानने से इनकार कर दिया। अब इसकी समाअत, अब इस केस की हेयरिंग, अब इस केस को आगे लेकर चली है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये इलेक्शन तो हर हाल में होने हैं। आपको रास्ता निकालने का टाइम दिया गया, आपको वक्त दिया गया। ईद से पहले आपने बहाना मारा कि ईद सर पे आ गई, ईद के बाद आप बैठे हैं, आपने कोई मुज़ाकरात नहीं किए, कोई बातचीत नहीं की, कोई चीज़ नहीं सामने रखी आपने जिससे हमें ये लगे कि आप कोई रास्ता निकाल चुके हैं, आप कोई मामला हल कर चुके हैं, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये डंडा ये चलना ही चलना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस हुकूमत को उड़ाना ही उड़ाना है। ये पूरी हुकूमत नहीं, पूरी पार्लियामेंट भी उड़नी है, पूरी काबीना भी उड़नी है और पूरी इत्तेहादी हुकूमत फारग हो जानी है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अब फैसला ये किया है, नवाज़ शरीफ ने ये मशवरा दिया है, तजवीज़ दी है और उसके ऊपर बड़ा गौर किया जा रहा है कि हम चीफ जस्टिस को फारिग कर दें और अपना एक चीफ जस्टिस लेकर आ जाएं। अपना चीफ जस्टिस लाने का मतलब, देखिए, इन्होंने जो तारीख़ दी है आपने उसको समझना है। ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन अक्टूबर के अंदर करवाएं या नवंबर के अंदर करवाएं। सितंबर से ये आगे लेके जाना चाहते हैं। सितंबर से आगे क्यों जाना चाहते हैं, वो आप इस पॉइंट को समझें कि सितंबर से आगे क्यों जाना चाहते हैं। सितंबर से पहले ये किसी भी तारीख के ऊपर इलेक्शन करवाने के लिए ये तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सितंबर के अंदर सदर ने रिटायर होना है, सितंबर के अंदर चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है और दोनों ये चाहते हैं कि सदर भी अपनी मर्ज़ी का ले आएँ। सदर जब चला जाएगा तो उसके बाद जो केयर टेकर है, जो एक अबूरी सदर है, वो चेयरमैन सेनेट बन जाएगा जो कि सादिक संजरानी है। और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस ये बनाना चाहते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये सदर बना के, चीफ जस्टिस बना के वहाँ से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, और मर्ज़ी के 2-3 फ़ैसले हैं वो आपने समझने हैं। वो कौन से फ़ैसले हैं? एक फ़ैसला ये कि अगर हम मुद्दत दिलवा दें, एक्सटेंशन दिलवा दें, तोसी करवा लें अपनी मुद्दत में पार्लियामेंट की 1 साल के लिए, वो हम करें। वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो उस वक्त हो उससे फ़ैसला लें। दूसरा ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अपनी मर्ज़ी के जो कवानीन हैं वो बनाए जाएं
اور ان کو ویلیڈیٹ کیا جائے۔ ایک تو نگران حکومتیں ویلیڈیٹ کی جائیں، دوسرے اپنی مرضی سے قوانین بنا کے ان کو ویلیڈیٹ کیا جائے، اور اس کے اندر نواز شریف کی نااہلی ختم ہو، اس کے اندر نواز شریف کو NRO ملے، نواز شریف کے کیسز ختم ہوں، اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی اجازت دی جائے، یہ وہ چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے دیکھیں یہ جسٹس امرتا بندیال نے یہ تمام دیکھیں، اب جج جو اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے چیف جسٹس، اس کے اوپر کس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب یہی ایک صحافی آ کے اٹھ کے بات کرتا ہے کہ چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ، اور جنرل عاصم منیر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے ان کے درمیان معاملات طے ہوئے ہیں، اور معاملات یہ طے ہوئے ہیں کہ چیف جسٹس اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹے گا، چیف جسٹس اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے گا، اور حکومت کو یہ ٹائم فریم دے گا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹائم رکھ لیں الیکشن کا، اس کے اوپر ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ تو ایسا یہ پروپیگنڈا اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ چیف جسٹس کو ملائن کیا جائے، چیف جسٹس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جائے، چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کی کیمپین کی جائے کہ چیف جسٹس کو پریشر میں لایا جائے۔ اور انہوں نے کوئی ایک پریشر میں لانے کا ٹول استعمال نہیں کیا، انہوں نے آڈیوز نکالی، انہوں نے ویڈیوز نکالنے کا دھمکی دی، انہوں نے اس کی ساس اور پتہ نہیں کس کس بندے کی آڈیو نکال کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا۔ اب انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ چیف جسٹس نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا لے کے چل رہے ہیں اور اس کے اوپر ساری گیم اسی کے اوپر چلائی جا رہی ہے۔ اور اتحادی جو حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر حال میں اس چیف جسٹس کو اڑانا ہے، اس چیف جسٹس کو ہٹانا ہے، نہیں تو یہ ہمارے گلے پڑ جانا ہے۔ گلے تو پڑا ہوا ہے، اب آپ اس سے بچ نہیں سکتے، اب آپ اس سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ چیف جسٹس نے ہر حال میں اس حکومت کو اڑانا ہے، اور ہر حال میں یہ کیس لگ گیا ہے۔ کیس کے اندر بڑے زبردست ریمارکس دیے ہیں، پورا ٹائم دیا چیف جسٹس نے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو ٹائم دیا تھا، میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ مذاکرات کر لیں، بات چیت کر لیں، کوئی راستہ نکال لیں، الیکشن کے اوپر آپ متفق ہو جائیں، جو تاریخ آپ دیں گے، جو ڈیٹ دیں گے، میں اس کے اوپر مان جاؤں گا۔ لیکن آپ نے خود ہی ٹائم ضائع کیا، میں نے 90 دن کا ٹائم دیا، اس کے اوپر آپ نے کام نہیں کیا، میں نے 120 دن کا ٹائم دے دیا، اس کے اوپر آپ نے کام نہیں کیا، میں نے تو ہر طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ان کو دماغوں کے اندر اور ان کی جو بدنیتی ہے اس کی وجہ سے نہ یہ چیف جسٹس کو ماننے کو تیار ہے، نہ اس کے فیصلے کو ماننے کو تیار ہے، اور کسی بھی طرح اسی وجہ سے پھر سپریم کورٹ نے بھی اڑا دیا حکومت کو، اور کوئی آپشن بچتا نہیں، اور کوئی راستہ بچتا نہیں، اور کوئی وے آؤٹ ہے نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو اپنی رٹ قائم کرنی ہے، اپنا حکم منوانا ہے۔ اگر وہ نہیں منوائے گی تو کل کو کوئی بھی سپریم کورٹ اور پوری کی پوری عدلیہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تو عمران خان اس معاملے میں بالکل ٹھیک ہے، عمران خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ کرائسس کے اندر ملک کو لے جا کر صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے بچ جائیں، ہماری دولت بچ جائے، لیکن اب نہ حکومت بچنی ہے اور نہ ہی شہباز شریف اور پارلیمنٹ بچنی ہے۔